गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो आम लास्ट क्लास रे कौन पढ़ी आम लास्ट क्लास रे पढ़ी कि प्राणी मानकर श्रेणी विभाग बाबद रे ठीक अच्छे। तो विभिन्न वैशिष्ट्य आधार रे प्राणी मानकर विभिन्न गुण वैशिष्ट्य आधार रे आम प्राणी मानकर श्रेणी विभाग करथिले, जेपरिक तांकर बासस्थान आधार रे, तांकर चल प्रचल प्रक्रिया आधार रे, हाँ कि नहीं, एही भली विभिन्न प्रकार वैशिष्ट्य आधार रे आम कौन प्राणी मानक श्रेणी विभाग करथिले ठीक अच्छे। तापरे कौन आम आज कौन पढ़ा छुआ, आज आम पढ़ा विभिन्न परिवेश उद्भिद और प्राणी मानक बाबद रे ठीक अच्छे। तो देख प्रकृति भ्रमण समय रे तुम देखिथिबो जे विभिन्न परिवेश रे भिन्न भिन्न प्राणी बास करती। तो जदि आम भाव गोटे प्रकृति भ्रमण रे गले ठीक अच्छे, तो सेते बळे आम कौन देखा कि विभिन्न परिवेश रे विभिन्न प्रकार प्राणी माने रही थांती, हाँ कि नहीं। जंगल रे हिंस्र जंतु माने जेपरि रही थांती, जंगल रे थिबा जो नदी रे जलचर प्राणी माने रही थांती, हाँ कि नहीं। तो प्रकृति भ्रमण समय तो मैंने देखिथिबो कि विभिन्न परिवेश रे भिन्न भिन्न प्राणी माने बास करती। स्थल भाग रे जेमति स्थलचर प्राणी माने बा स्थलज प्राणी माने बास करती, जल रे जेमति जलचर प्राणी माने बास करती ठीक अच्छे। से ही भाव में आम कौन देखू विभिन्न परिवेश रे भिन्न भिन्न प्राणी माने बसबास करी थांती। एही प्राणी मानक चलन सेमानक परिवेशर उपर निर्भर करे कि, तो जो एही प्राणी मानकर चलन तांकर परिवेश उपर निर्भर करे कि, तो प्राणी माने केउं परिवेश रे रहुछंती हैला, तो जो तांकर माने परिवेश अनुଯାयी तांकर चलन प्रक्रिया होई थाए कि ठीक अच्छे। तो सेमाने जो परिवेश रे रही थांती माने परिवेशर उपर निर्भर हुए कि माने जो चलन प्रक्रियाटी तांकर माने से माने किपरि चल प्रचल करिवे सेटा कहा उपर निर्भर होबो, कहा उपर तांकर रहुतबा परिवेश उपर। तो सेटा से पचारि जो एही प्राणी मानकर चलन सेमानक परिवेश उपर निर्भर करे कि। आस उदाहरण स्वरूप माछ और छेड़ी को विचार करबा। तो आम उदाहरण क्या नेबा, माछ और छेड़ी को नेबा। तो देखो आम जानिछे माछ जल रे रुहे, हाँ कि नहीं। तो सेमाने जल रे बंचिबा पई तांको शरीर गठन एवं डेणा गुड़िक उपयोजित होता है। तो सेमानकु जल रे बंचिबा पई हेले तांकर शरीर गठन अलग हेतिबो। तो शरीर गठन आ डेणा गुड़िकर साहाय्य से माने चलन करिथांती। सेही परि छेड़ी माने घास पड़िया अंचल रे बसबास करिथांती आ सेमाने गड़ द्वारा चली थांती ठीक अच्छे। तो सेथिपई कौन कहुई, तो प्राणी मानकर चलन सेमानक परिवेश उपर मध्य निर्भर करि थाए ठीक अच्छे। तो जमीक आम उदाहरण देले माछ जल रे रहुची, तो से तार चलन पाई कौन व्यवहार करुच्ची, तार सब डेणा को व्यवहार करुच्ची। छेड़ी माने जमती घास पड़िया रोचंती माने अंचल रे बसबास करुछंती, तो सेमाने कौन व्यवहार करुछंती चलन पाई गोड़ द्वारा से चलुछंती। प्राणी मानकर आकार एवं आकृति मध्य परस्पर ठारू भिन्न अटे। आ देखिए प्राणी मानकर आकृति और आकार मध्य परस्पर ठारू भिन्न अटि थाए माने अटे। जेपरिक आमर माछर जो आकार और आकृति छेड़ीर आकार आकृति ठारू पूरा अलग कि नहीं, हाँ कि नहीं। सेहीपरि पारार आकृति छेड़ी ठारू अलग, माछ ठारू अलग। तो विभिन्न प्रकार भिन्न भिन्न प्राणी मानकर आकार और आकृति भिन्न होता है, बुझल, परस्पर ठारू भिन्न होता है। समस्तंकर आकार आकृति समान होई न थाए, बुझिपारे। तो छेड़ी जेपरि छेड़ीर आकार आकृति जेपरि माछ पारा ठारू भिन्न, हाँ कि नहीं। तो भिन्न भिन्न प्रकार प्राणी मानकर आकार आकृति परस्पर बा अन्य प्राणी मानक ठारू भिन्न होई थाए ठीक अच्छे, बुझीगला। तो तुमर पैराग्राफ माने एई पंक्ति बा एई पैराग्राफ रे तुमर एई बाबद रे थिला टिके ठीक अच्छे, माने पूर्व पाठ अनुसार टिके से देइथिला किछि आ। तापरे एबे आमे हमरो मेन टॉपिक को आसीबा ठीक अच्छे। देखो छुआ आमे मेन टॉपिक को जीवा पूर्वरु एठी देखो तुमर कोन देछि चित्र 2.8 रो क रे कोन देछि माछ कहा साहाय्य रे पहरी थाए पानी रे। छुआ माछ पक्ष साहाय्य रे पानी रे पहरी थाए। तुमर एटा 1 नंबर माने 1 मार्किया माने 1 मार्क टाइप ऑफ माने तुम के क्वेश्चन पचारि दे पारती परीक्षा रे, बुझी पारलो। तो यदि तुमको के पचारला कि तुम परीक्षा रे क्वेश्चन आसला 1 मार्क पाई कि माछ डैश साहाय्य रे पानी रे पहरी थाए, तुम कौन लिखिबो छुआ पक्ष साहाय्य रे। तापरे छेड़ी डैश साहाय्य रे माटी रे चले, गड़ साहाय्य रे तो आम जानिछे, किंतु माछ पक्ष साहाय्य रे पानी रे पहरी थाए बोली जानिबा दरकार, बुझी पारलो। पक्ष तार नाटा मन रखिबो, कहा साहाय्य रे पहरी थाए पक्ष साहाय्य रे। सेही भली भाव रे पारा तुम जानी पारा डेणा साहाय्य उड़े, किंतु से कौन गड़ साहाय्य चली थाए ठीक अच्छे, बुझीगला। तो छुआ देख माने
ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜଳବାୟୁ ଅନୁସାରେ ପରିବେଶ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଭାବ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହେଉଛି, ହେଲା, ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପରିବେଶ ହେଲା କି ନାହିଁ। କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ବେଳେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହେଉଛି, ହେଲା, ଆଉ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଅତ୍ୟଧିକ କହିଲେ ଅଧିକ, ହଁ କି ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମର ଦେଖିବ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ, ହଁ କି ନାହିଁ। ଆଉ ସେମିତି ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଗରମ ହୁଏ, ବହୁତ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ, ହଁ କି ନାହିଁ। ତ ଦେଖ ମରୁଭୂମିର ପରିବେଶ ଆମର ଯେଉଁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପରିବେଶ ଠାରୁ ପୁରା ଭିନ୍ନ କି ନାହିଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପରିବେଶରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ, ସେହି ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଅନ୍ୟ ପରିବେଶ ଯେମିତିକି ହେଲା ମରୁଭୂମିରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନଥାଉ। ତ ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି, ବୁଝିଲ। ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ପରିବେଶରେ ବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିବେଶରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ତ ଆମେ ସେ ବାବଦରେ ପଢ଼ିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଆଜି ସେ ବାବଦରେ ପଢ଼ିବା। ତ ଆମର ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶରେ ଥିବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କାହା ବାବଦରେ ଜାଣିବା? ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବା ମରୁଭୂମି ଭଳି ପରିବେଶ ବା ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ବାବଦରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୋଟ୍ଟେ ସେୟାର କରୁଛି, ତୁମେମାନେ ଦେଖ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇଟା ତୁମେମାନେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ନୋଟ୍ଟା ଗୋଟେ ସେୟାର କରୁଛି, ଦେଖ ଛୁଆ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୋଟ୍ ତୁମର ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ବାବଦରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ବିଷୟରେ, ହେଲା। କିପରି ସେ ଅଞ୍ଚଳଟି, ତା'ର ପରିବେଶ କିପରି, ତା'ର ଜଳବାୟୁ କିପରି, ଆମେ ସେ ବାବଦରେ ଜାଣିବା। ତ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ଛୁଆ? ବହୁତ କମ୍ ବର୍ଷା ହୁଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସାଧାରଣତଃ ଦିନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଏବଂ ରାତିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥାଏ। ତ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ ବା ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ? ସାଧାରଣତଃ ଦିନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହୁଏ, ମାନେ ଅଧିକ ଗରମ ହୁଏ, ଆଉ ରାତିରେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏପରି ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେଉଁମାନେ ଦିନରେ ଗରମ ଓ ରାତିରେ ଥଣ୍ଡାକୁ ସହ୍ୟ କରି ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତି। ତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କିପରି ପ୍ରାଣୀ ଦେଖାଯିବେ? ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଦିନ ବେଳେ ଗରମକୁ ସହିପାରୁଥିବେ ଆଉ ରାତିରେ ଥଣ୍ଡାକୁ ସହ୍ୟ କରି ରହିପାରୁଥିବେ, ସେହି ପ୍ରକାରର ପ୍ରାଣୀମାନେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା କାଣ୍ଡ, ହେଲା, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା କାଣ୍ଡ କାହାର କାଣ୍ଡ ଥିବ? ଉଦ୍ଭିଦର। ତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡ ମାଂସାଳ ହୋଇଥିବାରୁ ପାଣି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରେ ଏବଂ ଗରମ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରେ। ତ ସେହି ଯେଉଁ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର କାଣ୍ଡ କିପରି ହୋଇଥାଏ? ମାଂସାଳ ହୋଇଥାଏ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ଯେହେତୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ କମ୍ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଛି, ବହୁତ କମ୍ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତ ପାଣି ତାଙ୍କୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ବା ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳର ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର କାଣ୍ଡ ମାଂସାଳ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ପାଣିକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିପାରନ୍ତି ଆଉ ଗରମ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବାୟୁ କିପରି? ବହୁତ କମ୍ ବର୍ଷା ହୁଏ, ଦିନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ, ରାତିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏପରି ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେଉଁମାନେ ଦିନରେ ଗରମ ଓ ରାତିରେ ଥଣ୍ଡାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା କାଣ୍ଡ ମାଂସାଳ ହୋଇଥିବାରୁ ପାଣି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରେ ଏବଂ ଗରମ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ମରୁଭୂମିରେ ଥିବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଶୁର ଉଦାହରଣ ଦେଖ ଛୁଆ। ମରୁଭୂମିରେ ଥିବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଶୁର ଉଦାହରଣ କ'ଣ ଛୁଆ? ଓଟ, ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଓଟ। ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ପଶୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ? ଓଟ। ଯାହାକୁ ପଚାରିବ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ପଶୁ ଦେଖାଯାଏ, ତାହେଲେ କ'ଣ କହିବ? ଓଟ। ମରୁଭୂମିରେ ଥିବା ଓଟର ଲମ୍ବା ଗୋଡ଼ ଓ ଚଉଡ଼ା ଖୁରା ଥାଏ। ତ ମରୁଭୂମିରେ ଯେଉଁ ଓଟମାନେ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ କିପରି ଥାଏ? ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଖୁରା, ହେଲା, ଖୁରା ଗୁଡ଼ା କିପରି ଥାଏ? ଚଉଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଲମ୍ବା ଓ ଚଉଡ଼ା ଗୋଡ଼ ଓ ଗୋଟାଳିଆ ଖୁରା। ତ ଛୁଆ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା? ମରୁଭୂମିରେ ଥିବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଶୁର ଉଦାହରଣ କ'ଣ? ସିଏ ଓଟ। ତ ତା ବାବଦରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ମରୁଭୂମିରେ ଥିବା ଓଟର ଲମ୍ବା ଗୋଡ଼ ଥାଏ ଓ ଚଉଡ଼ା ଖୁରା ଥାଏ। ତ ମରୁଭୂମିରେ ଯେଉଁ ଓଟମାନେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁ ପଶୁ ଓଟ ଦେଖାଯାଏ, ତ ତା'ର ଗୋଡ଼ କିପରି ହେଇଥାଏ? ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଥାଏ, ତୁମେ ଦେଖିଛ, ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ? ତା'ର ଖୁରା ଚଉଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଲମ୍ବା ଓ ଚଉଡ଼ା ଗୋଡ଼ ଓ ଗୋଟାଳିଆ ଖୁରା ଏହି ଓଟମାନଙ୍କୁ ବାଲିରେ ପଶି ନ ଯାଇ ମରୁଭୂମି ବାଲିରେ ଚାଲିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ ତା'ର ଲମ୍ବା ଆଉ ଚଉଡ଼ା ଗୋଡ଼ ଏବଂ ଗୋଟାଳିଆ ଖୁରା କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି? ଗୋଟାଳିଆ ଖୁରା କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି?
जो लंबा चौड़ा गड़ आ गोटालिया खुरा ओटमानंकु बालीरे पशि न जाए चलबारे साहाय्य करिथाए। बुझिपारल मरुभूमि रे सहजरे खाद्य मिले नहीं तो मरुभूमि रे सहजरे खाद्य मिली न थाए। ओट माने सेमानंकु कुजरे खाद्य संचय करी रखती। तो ओट मानकर गोटे कुज अच्छी जो थी कि से खाद्य को संचय कर रखती। मरुभूमि रे ओट मानकर गोटे लेखाएं कुज थाए जहाँ से खाद्य अभाव समय रे साहाय्य करे। तो मरुभूमि रे ओट मानकर केतोटी खुरा थाए केतोटी कुज थाए केतोटी कुज थाए मरुभूमि रे ओट मानकर गोटे लेखाएं कुज थाए जहाँ से खाद्य अभाव समय रे साहाय्य करे। तो सेमाने जेहेतु कुजरे खाद्य संचय करके रखती तो जितेबाला खाद्य अभाव समय देखा जाए तो से संचित खाद्य जो कुजरे रखी था से व्यवहार करती। बुझीगला। तो मरुभूमि ओट मानकर कौन कौन सब माने तांकर किपरि तांकर गड़ किपरि थाए लंबा गड़ थाए चौड़ा खुरा थाए जहाँ से बाली रे चलवाई साहाय्य करे। आउ कौन मरुभूमि रे सहजरे खाद्य मिले नहीं जहाँद्वारा तांकर गोटे कुज थाए से खाद्य संचय कर रखती। बुझिपार। तो मरुभूमि रे थिबा ओट मानकर गोटे ही कुज रही थाए। बुझिपार जहाँकि जो थी कि से खाद्य संचय करती आ खाद्य अभाव समय रे से कुज रे थिबा खाद्य तांको तांकर भोक मेंटाइबारे साहाय्य करि थाए। ठीक अच्छे। बुझिपार। तो आमे ओट बाबद जानिले। तो मरुभूमि रे थिबा गोटे पशुर उदाहरण जहाँकि ओट ओट बाबद आम जानले गोटे पशु बाबद जानले से ही भाव में आम ए कौन जाना मरुभूमि थिबा एक उद्भिदर उदाहरण जार ना हूँ कौन कैक्टस। तो कैक्टस बाबद आम जाना। ठीक अच्छे। तो देख छुआ मरुभूमि थिबा एक उद्भिदर उदाहरण कौन कैक्टस। तो कैक्टस किपरि हेतिबो कैक्टस होची मोटा और मांसाल कांड युक्त। बुझल। तो जो कैक्टस जो उद्भिदटी अच्छी तार कांड किपरि मोटा और मांसाल जहाँद्वारा से कौन कर से मांसा जेहेतु बहुत कम वर्षा हुए मरुभूमि अंचल से उद्भिद मानकर कांड किपरि होइथाय मोटा और मांसाल होइथाय जो थी कि से पानी को संचय करी रखती। बुझिपारल। तो छुआ ये थिला आमर कौन मरुभूमि अंचल बाबदरे एवं मरुभूमि अंचल रहुतबा पशु ओट एवं कैक्टस बाबदरे। बुझिपारल। पशु आ उद्भिद मानक बाबदरे थिला मरुभूमि अंचल बाबदरे थिला। बुझिपारल। तो आम मरुभूमि अंचल विषय पूरा जानले। बुझिपारल। तो जदि तुम परीक्षा रे आसिला तुम ये नोटटा देखि पारिबो। ठीक अच्छे। तुम या नोट डाउन करनियो। ठीक अच्छे। देख मोटा को पूरा भलसे शेयर करदेली तुम मैंने लिखिनियो। ठीक अच्छे। तापर देख छुआ ये तुम गोटे इम्पोर्टाट पॉइंट भी हो पारे। ठीक अच्छे। यहाँ देख मुझे कहीदे तुम बही रे भी यहाँ मरुभूमि कौन मरुभूमि को माने राजस्थान जानिछ मरुभूमि अच्छी। तो मरुभूमि ओट माने अल्प परिमाण रे परिस्रा करती। तो मरुभूमि जो ओट माने राजस्थान जो मरुभूमि अच्छी तो मरुभूमि ओट माने अल्प परिमाण रे परिस्रा करिथांती। सेमानंकर मल मध्य सुखिला एवं सेमानंकर झाड़ बाहरी न थाए। तो राजस्थान रो मरुभूमि रे थिबा ओट माने अल्प परिमाण रे परिस्रा करिथांती तांकर मल सुखिला होइथाय आ तांकर बहुत कम झाड़ बाहरी थाए बस बिल्कुल भी सेमानंकर झाड़ बाहरी न थाए। जेहेतु ओट माने निज शरीर रु अधिक पानी बाहर करती नहीं जेहेतु मरुभूमि रे थिबा ओट माने हैला निजर शरीर रु अधिक पानी बाहर करती नहीं तेणु से माने पानी न पी मध्य अनेक दिन बंची पारती। तो जेहेतु मरुभूमि रे थिबा ओट माने अधिक पानी तांको शरीर रु बाहर करती नहीं सेथिपई से माने कौन पानी न पी मध्य बंची पारती। बुझिपारल। तो मरुभूमि रे थिबा ओट माने कौन करती कम परिमाण रे परिस्रा करती मल तांकर सुखिला होइथाय आ तांकर झाड़ बाहरी न थाए। जेहेतु ओट माने निज शरीर रु अधिक परिमाण रे पानी बाहर करती नहीं तेणु से माने पानी न पी मध्य बंची पारती। ठीक अच्छे। तापर देख छुआ समुद्र कूलिया अंचलर उद्भिद है। तो समुद्र कूलिया अंचलर उद्भिद कौन आम उदाहरण कौन ना नड़िया गछ को नेबा। तो नड़िया गछरे बहुत बड़ बड़ नड़िया कांधी देखा जाए। तो समुद्र कूलिया अंचल थिबा नड़िया गछरे बहुत बड़ बड़ नड़िया कांधी देखा जाए। आ पैड़ गुड़िकर आकार मध्य बड़ होइथाय आ पानी मध्य बहुत स्वादिष्ट थाए। तो समुद्र कूलिया अंचल थिबा नड़िया गछरे कौन हुए बड़ बड़ नड़िया कांधी देखा जाए। ता सहित पैड़ गुड़िक बड़ बड़ होइथाय एवं पानी मध्य स्वादिष्ट होइथाय। किंतु पहाड़िया अंचल नड़िया गछ देख खरे मु कौन लिखी पहाड़िया अंचल नड़िया गछ। तो पहाड़िया अंचल नड़िया गछरे कौन हुए गछ गुड़िकर उच्चता अधिक न थाए किंतु देखिबो समुद्र कूलिया अंचल नड़िया गछर उच्चता डेंगा थाए है।
କିନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳର ନଡ଼ିଆ ଗଛର ଉଚ୍ଚତା ଅଧିକ ନଥାଏ। ଗଛରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାନ୍ଧିରେ ଅଳ୍ପ ନଡ଼ିଆ ହୋଇଥାଏ। ତ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳର ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାନ୍ଧିରେ ଅଳ୍ପ ନଡ଼ିଆ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ, ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ନଡ଼ିଆ ଗଛର ପଇଡ଼ର ଆକାର ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ପାଣି ମଧ୍ୟ, ମାନେ ପଇଡ଼ର ପାଣି ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ନଥାଏ। କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ନଡ଼ିଆ ଗଛ? ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳର। ତ ଦେଖ, ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ନଡ଼ିଆ ଗଛର ଉଚ୍ଚତା ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ। ନଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆକାରର ହୋଇଥାଏ। କାନ୍ଧିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ନଡ଼ିଆ ଥାଏ। ଆଉ ପାଣି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ନଡ଼ିଆ ଗଛର ଉଚ୍ଚତା ଅଧିକ ନଥାଏ। ପଇଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ, କାନ୍ଧିରେ ଅଳ୍ପ ନଡ଼ିଆ ଥାଏ, ଆଉ ଯାହାର ଆକୃତି ଛୋଟ ଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ, ପାଣି ମଧ୍ୟ ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ନଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ନଡ଼ିଆ ଗଛ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଆଉ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ନଡ଼ିଆ ଗଛ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି? ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏଇଟା ତୁମେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିନେବ। ମୁଁ ଯାହା ବି ତୁମକୁ ନୋଟ୍ ସେୟାର କରିକି ପଢ଼ାଉଛି ସବୁ ନୋଟ୍ ଲେଖୁଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତାପରେ ଦେଖ ଛୁଆ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି? ଉପଯୋଜନ ହେଲା। ତ ଉପଯୋଜନ କ'ଣ? ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାର ସକ୍ଷମ କରୁଥିବା ବିଶେଷ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଉପଯୋଜନ କୁହାଯାଏ। ତ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ଆଉ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଯେଉଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କ୍ଷମତା, ଯେଉଁ ପରିବେଶଟି ବା ସକ୍ଷମ କରୁଥିବା ବିଶେଷ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ, ତ ଭାବ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଭାବ ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେବା ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ। ତ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କେମିତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ହେଇପାରିଲା କି ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ? ତାଙ୍କର କିଛି ଗୁଣ ଥିବ, ବିଶେଷ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା, ବିଶେଷ ଗୁଣ ଥିବ କିଛି। ତ ସେହି ସବୁ ଗୁଣକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନେ ବଞ୍ଚି ରହିପାରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଉପଯୋଜନ କୁହାଯାଏ। ତ ଉପଯୋଜନ କହିଲେ କ'ଣ ଛୁଆ? ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାରେ ସକ୍ଷମ କରୁଥିବା ବିଶେଷ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଆମେ କ'ଣ ବି କହିପାରିବା? ଗୁଣକୁ ଉପଯୋଜନ କୁହାଯାଏ। ଯେପରି ଆମେ କ'ଣ ଉଦାହରଣ, ପାଇନ୍ ଗଛର ଆକୃତି ସେମାନଙ୍କୁ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଞ୍ଚିବାରେ ସକ୍ଷମ କରେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଉପଯୋଜନ କହିଲେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଗୁଣ ବା ବିଶେଷ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରୁଛି ବା ସକ୍ଷମ କରାଇ ପାରୁଛି ହେଲା, ବା ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ଉପଯୋଜନ କହିଥାଉ। ଯେପରି ପାଇନ୍ ଗଛର ଆକୃତି ସେମାନଙ୍କୁ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ କିଛି ଗୁଣ ଯାହାଦ୍ୱାରା କିଛି ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି, ତ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା? ତାକୁ ଆମେ ଉପଯୋଜନ କହିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି? ତାପରେ ସେମିତି ପରିସ୍ଥାନ କ'ଣ ଛୁଆ? ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନେ ବାସ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିସ୍ଥାନ କୁହାଯାଏ। ତ ପରିସ୍ଥାନ କ'ଣ ଛୁଆ? ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ଯେପରି ମଣିଷମାନେ ଆମେ ଘରେ ରହୁଛେ, ସେପରି ଦେଖିବ କିଛି ଉଦ୍ଭିଦ ଜଳରେ ରୁହନ୍ତି, କିଛି ଉଦ୍ଭିଦ ଜଙ୍ଗଲରେ ରୁହନ୍ତି। ସେମିତି ପ୍ରାଣୀମାନେ ବି କିଛି ଉଦ୍ଭିଦ ଜଙ୍ଗଲରେ ରୁହନ୍ତି, କିଛି ଉଦ୍ଭିଦ ଘରେ ରୁହନ୍ତି, କିଛି ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ ଜଳରେ ବି ରୁହନ୍ତି। ତ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନେ ବାସ କରନ୍ତି, ତ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ପରିସ୍ଥାନ କହିବା। ତ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନେ ବାସ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ସେମାନଙ୍କ ପରିସ୍ଥାନ କହିଥାଉ। ଯେମିତିକି ଉଦାହରଣ କ'ଣ ଛୁଆ? ସାମୁଦ୍ରିକ କଇଁଚଙ୍କ ପରିସ୍ଥାନ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ବା ମହାସମୁଦ୍ର। ଦେଖ, ସାମୁଦ୍ରିକ କଇଁଚ କେଉଁଠି ରହିବେ? ସମୁଦ୍ରରେ ରହିବେ। ସାମୁଦ୍ରିକ ମାଛ କେଉଁଠି ରହିବେ? ସମୁଦ୍ରରେ ରହିବେ। ତ ସାମୁଦ୍ରିକ ମାଛର ପରିସ୍ଥାନ କ'ଣ? କେଉଁଠି ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି? ସମୁଦ୍ରରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ସମୁଦ୍ର ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥାନ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନେ ବାସ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିସ୍ଥାନ କୁହାଯାଏ। ତ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଯେଉଁଠି ବସବାସ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ସେମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥାନ କୁହାଯାଏ। ଯେପରିକି ସାମୁଦ୍ରିକ କଇଁଚର ପରିସ୍ଥାନ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର। କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ସେ ସମୁଦ୍ରରେ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସାମୁଦ୍ରିକ କଇଁଚର ପରିସ୍ଥାନ କ'ଣ? ସମୁଦ୍ର। ସାମୁଦ୍ରିକ ମାଛର ପରିସ୍ଥାନ କ'ଣ? ସମୁଦ୍ର। ବାଘର ପରିସ୍ଥାନ କ'ଣ? କେଉଁଠି ସେ ରୁହେ? ବାଘ କେଉଁଠି ରୁହେ? ଜଙ୍ଗଲରେ ରୁହେ। ତ ପରିସ୍ଥାନ କ'ଣ? ବାଘର ଜଙ୍ଗଲ। ତ ପରିସ୍ଥାନ କହିଲେ ବାସସ୍ଥାନ। ବୁଝିପାରିଲ? ମାନେ ଇଜି ବା ସହଜ ଭାଷାରେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ତାକୁ ବାସସ୍ଥାନ କହିବ, ଯେଉଁଠିକି ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀମାନେ ରୁହନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ?
ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ବାବଦରେ ପଢ଼ିବା ପରେ ଆମେ ଏବେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ବାବଦରେ ପଢ଼ିବା ଛୁଆ? ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଉଦାହରଣ କ'ଣ? ଲଦାଖ ଜାଣିଛ, ଲଦାଖଟା କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ? ବରଫ ଅଞ୍ଚଳ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଲଦାଖଟା ଗୋଟେ ବରଫ ଅଞ୍ଚଳ, ଗୋଟେ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳ। ତ ଆମେ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ବାବଦରେ ପଢ଼ିବା। ତ ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକରେ ବାରମ୍ବାର ତୁଷାରପାତ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା, ଦେଖିବ ଯେଉଁ ଆମର ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳ ହେଲା, ଲଦାଖ ହେଲା, ଲଦାଖ ଆଉ କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ହେଲା, ତ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ? ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳ। ତ ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଆନ୍ତି, ସେ ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକରେ ବାରମ୍ବାର ତୁଷାରପାତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କିଛି ଗଛର ସହଜରେ ବରଫ ଖସାଇବାର କ୍ଷମତା ଥାଏ। ତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ କିଛି ଗଛର କ'ଣ ଥାଏ? ସହଜରେ ବରଫ ଖସାଇବାର କ୍ଷମତା ଥାଏ। ଯଦି ସେମାନେ ବରଫକୁ ନ ଖସାଇକି ଜମାଟ ହେଇକି ରହିଗଲେ, ହେଲା, ମାନେ ଗଛରେ ରହିଗଲେ ବା ଉଦ୍ଭିଦରେ ରହିଗଲେ, ତ ଅସୁବିଧା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କିପରି ଗଛ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି? କିଛି ଗଛ ଏପରି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଯେଉଁ ଗଛମାନଙ୍କର ସହଜରେ ବରଫ ଖସାଇବାର କ୍ଷମତା ରହିଥିବ। ଉଦାହରଣ ଯେପରି କ'ଣ? ପାଇନ୍ ଗଛ। ପାଇନ୍ ଗଛର ଆକୃତି ଓ ଝୁଲନା ଡାଳ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ବରଫ ଖସାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ପାଇନ୍ ଗଛର ଯେଉଁ ଆକୃତି ଥାଏ ଆଉ ଯେଉଁ ତା'ର ଝୁଲନା ଡାଳ ଥାଏ, ସେମାନେ ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ? ସହଜରେ ବରଫକୁ ଖସାଇ ପାରନ୍ତି। ବରଫ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅଟର ଗଡ଼ର ଉଚ୍ଚତା ମରୁଭୂମିରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅଟମାନଙ୍କ ଗଡ଼ ତୁଳନାରେ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଯେଉଁ ବରଫ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ସବୁ ଅଟ, ହେଲା, ତ ବରଫ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଅଟ ଦେଖାଯାଏ, ସେ ଅଟର ଗଡ଼ ମରୁଭୂମିରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅଟର ଗଡ଼ର ଉଚ୍ଚତାରୁ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ। ତ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବ ଲମ୍ବା ଗଡ଼ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବରଫ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଅଟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ତା'ର ଗଡ଼ର ଉଚ୍ଚତା ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଛୋଟ ଗଡ଼ ସେମାନଙ୍କୁ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ସହଜରେ ଚାଲିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ ଯେଉଁ ବରଫ ଅଞ୍ଚଳରେ ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଅଟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଯାହାର ଗୋଡ଼ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ, ତ ସେ ଛୋଟ ଗୋଡ଼ ସେମାନଙ୍କୁ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ସହଜରେ ଚାଲିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ଥିବା ଦେଖ, ଶୀତଳ ମରୁଭୂମିର ଅଟମାନଙ୍କ 2ଟି ଲେଖାଏଁ କୁଜ ଥାଏ। ତ କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ? ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଅଟମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହିଁ କୁଜ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳ ବା ଶୀତଳ ମରୁଭୂମିର ଅଟମାନଙ୍କ ପାଖରେ 2ଟି ଲେଖାଏଁ କୁଜ ରହିଥାଏ। ଶୀତ ଋତୁର ଶେଷ ଭାଗରେ ଏହି 2ଟି କୁଜ ସଂକୁଚିତ ହୋଇଯାଏ, କାରଣ ଶୀତଳ ମରୁଭୂମିରେ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ନଥାଏ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ କୁଜରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତ ଶୀତଳ ମରୁଭୂମିର ଅଟମାନଙ୍କର କେତୋଟି କୁଜ ଥାଏ ଛୁଆ? 2ଟି କୁଜ ଥାଏ। ତ ଶୀତ ଋତୁର ଶେଷ ଭାଗରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଶୀତ ଋତୁ ଯେତେବେଳେ ସରି ଆସିବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ? ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 2ଟି କୁଜ ଥିବ ସଂକୁଚିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବୁଝିଲ? ମାନେ ସଂକୁଚିତ କହିଲେ ପୁରା ମାନେ ଛୋଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରସାରିତ ମାନେ ବଡ଼, ଫୁଲିଯିବା। ସଂକୁଚିତ ମାନେ ପୁରା ସଂକୁଚିତ ହୋଇକି ପୁରା ଛୋଟ ହୋଇଯିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଶୀତ ଋତୁର ଶେଷ ଭାଗରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୁଜ ଥାଏ 2ଟି ସଂକୁଚିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ଶୀତଳ ମରୁଭୂମିରେ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ନଥାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଶୀତ ଋତୁର ଶେଷ ଭାଗରେ କ'ଣ ହୁଏ? 2ଟି କୁଜ ସଂକୁଚିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ସେ ସମୟରେ ଶୀତଳ ମରୁଭୂମିରେ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ନଥାଏ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ କୁଜରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତ ଯେହେତୁ ସେ ସମୟରେ ମାନେ ଶୀତ ଋତୁର ଶେଷ ଭାଗରେ ଯେହେତୁ କୁଜ ସଂକୁଚିତ ହୋଇଯାଏ, ହେଲା, ଯେହେତୁ ସେ ସମୟରେ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥାଏ, ତ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେମାନେ ଯେଉଁ ସଂରକ୍ଷିତ ଖାଦ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରୁ ବେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା କେଶ ଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ଥାଏ ଦେଖିବ ତୁମେମାନେ? ଥଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଥାଆନ୍ତି ପଶୁମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରୁ ବେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଥାଏ? ପୁରା ବହୁତ ସାରା କେଶ ଥାଏ। ଦେଖିଛ ନା? ଲମ୍ବା କେଶ ଥାଏ। ତ ସେ କେଶ କ'ଣ ପାଇଁ ଥାଏ? ସେ କେଶ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡାରୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖନ୍ତି। ତ ଯେହେତୁ ମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ କେଶ ତାଙ୍କର ଥାଏ, ପୁରା ଲମ୍ବା କେଶ ଥାଏ, ତାଙ୍କର ବେକରୁ ମାନେ ମୁଣ୍ଡରୁ ବେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କେଶ ଥାଏ, ଲମ୍ବା କେଶ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡାରୁ ବଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ହେଲା, ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କ'ଣ? ତାଙ୍କର କେଶ ଗୁଡ଼ିକ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ କ'ଣ ଥିଲା? ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକରେ ବାରମ୍ବାର ତୁଷାରପାତ ହୋଇଥାଏ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଥିବା ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ସହଜରେ ବରଫ ଖସାଇବାର କ୍ଷମତା ରହିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ପାଇନ୍ ଗଛ। ପାଇନ୍ ଗଛର ଆକୃତି ଏବଂ ଝୁଲନା ଡାଳ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ବରଫ ଖସାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ? ବରଫ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅଟର ଗଡ଼ର ଉଚ୍ଚତା ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ। ଛୋଟ ଗଡ଼ ସେମାନଙ୍କୁ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ସହଜରେ ଚାଲିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ କ'ଣ? ଶୀତଳ ମରୁଭୂମିରେ ଥିବା ଅଟମାନଙ୍କର 2ଟି କୁଜ ଥାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଶୀତ ଋତୁରେ ଶେଷ ଭାଗରେ ଏହି 2ଟି କୁଜ ତାଙ୍କର ସଂକୁଚିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଓ
କାରଣ ଶୀତଳ ମରୁଭୂମିରେ ସେ ସମୟରେ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ନଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପୂଜାରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ଛୁଆ, ତାପରେ ହେଉଛି ଏହା ବ୍ୟତୀତ କ'ଣ ସେମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଦେଖିବ ମାନେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପଶୁମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରୁ ବେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କେଶ ଥାଏ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡାରୁ ବଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖିଲ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବା ଥଣ୍ଡା ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ପରିବେଶରେ ଥିବା ପଶୁ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ବାବଦରେ ଥିଲା, ତା ସହିତ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପଏଣ୍ଟସ୍ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖୁଛୁ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି, ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପରିସ୍ଥାନ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ଜଳ, ବାୟୁ, ଆଶ୍ରୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ହେଲା, ତ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥାନରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପରିସ୍ଥାନ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ଯୋଗାଇ ଦିଏ? ଖାଦ୍ୟ, ଜଳ, ବାୟୁ, ଆଶ୍ରୟ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସହଜରେ ବଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଦେଖ, ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପରିସ୍ଥାନ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ଜଳ, ବାୟୁ, ଆଶ୍ରୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଦେଖ ଯେପରି ବାଘ ଏବେ ଆମର ଗୋଟେ କ'ଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛି, ଜଙ୍ଗଲରୁ ଦେଖିବ ସେ ତା'ର ଶିକାର ପାଇପାରୁଛି, ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବା ପାଇଁ ତା'ର ସ୍ଥାନ ପାଇପାରୁଛି, ଜଳ ପାଇପାରୁଛି, ବାୟୁ ବି ପାଇପାରୁଛି। ତ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥାନ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଆଉ ପ୍ରାଣୀକୁ ହେଲା, ତ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପରିସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ବି ହେଉ, ଉଦ୍ଭିଦ ଯେଉଁଠି ବି ରହୁ ମାନେ ଯେଉଁଠି ବି ରହୁ ଉଦ୍ଭିଦର ପରିସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀର ପରିସ୍ଥାନ, ତ ଉଭୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପରିସ୍ଥାନ କ'ଣ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି? ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ବାସସ୍ଥାନ ସହିତ ସେ କ'ଣ ଯୋଗାଉଛି? ଖାଦ୍ୟ, ଜଳ, ବାୟୁ, ଆଶ୍ରୟ ସବୁକିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ସେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। କିଏ? ପରିସ୍ଥାନ। ବୁଝିପାରିଲ? ପରିସ୍ଥାନ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପରିସ୍ଥାନ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ଜଳ, ବାୟୁ, ଆଶ୍ରୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ମୁଁ କ'ଣ ଦେଲି ଉଦାହରଣ ବାଘ ବିଷୟରେ। ବାଘର ପରିସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ, ଜଙ୍ଗଲ ତାକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଯୋଗାଉଛି? ବାସସ୍ଥାନ, ଆଶ୍ରୟ, ଜଳ, ବାୟୁ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଖାଦ୍ୟ ବି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ବୁଝିଗଲା? ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନେ ରହିପାରନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନେ ରହିପାରନ୍ତି। ତ ଯେମିତି ଦେଖ, ଜଙ୍ଗଲ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପରିସ୍ଥାନ ହେଲା, ତ ବାଘର ପରିସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ। ତ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥାନ ହେଲା, ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବେ ଆଉ ପ୍ରାଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବେ। ଜଙ୍ଗଲରେ କ'ଣ କେବଳ ବାଘ ରହିବ ନା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ବି ରହିବେ, ଶାକାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ ଯେପରିକି ଆମର ହରିଣମାନେ ବି ରହିବେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତ ଆହୁରି ଠେକୁଆ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜୀବ ରହିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ତ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥାନରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ରହିପାରନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ, ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ପରିସ୍ଥାନ ଆଧାରରେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ। ତ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥାନ ଆଧାରରେ ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଦେଖିବା ଚାଲ, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କ'ଣ? ସ୍ଥଳଜ। ସ୍ଥଳଜରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବ ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥାନ କ'ଣ ହେଇଥିବ? ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ହେଇଥିବ, ସ୍ଥଳ ଆସୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥଳଜ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି ସେହି ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ସ୍ଥଳଜ ପ୍ରାଣୀ କହିବା ବା ସ୍ଥଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ କହିପାରିବା। ଉଦାହରଣ, ଜଙ୍ଗଲ ହେଲା, ମରୁଭୂମି ହେଲା। ତ ଜଙ୍ଗଲ ହେଲା, ମରୁଭୂମି ହେଲା, ତ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ସ୍ଥଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀ କହିପାରିବା। ଉଦ୍ଭିଦ ହୋଇଥିଲେ ସ୍ଥଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ କହିବା, ପ୍ରାଣୀ ହୋଇଥିଲେ ସ୍ଥଳଜ ପ୍ରାଣୀ ହୋଇଥିବା। ତ ସ୍ଥଳଜର ଉଦାହରଣ କ'ଣ? ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ମରୁଭୂମି। ତାପରେ ଜଳଜ ବା ଜଳଚର ଜୀବ ହେଲା। ତ ଜଳଜ କହିଲେ ଜଳରେ ରହୁଥିବେ, ତ ଜଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜଳଜ ବା ଜଳଚର ଜୀବ କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ଜଳରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଜଳରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଜଳଜ ବା ଜଳଚର ଜୀବ କହିବା। ତାପରେ ଛୁଆ ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା କାହାର? ଜଳଜ ବା ଜଳଚର ଜୀବର ହେଲା। ଦେଖ, ଜୀବ କହିଲେ କ'ଣ? ଜଳରେ ଯେଉଁମାନେ ରୁହନ୍ତି ଜଳଚର ଜୀବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା। ତ ଜଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଜଳ ବା ଜଳଚର ଜୀବ କହିବା। ତ ଜଳଜ ପରିସ୍ଥାନରୁ ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ହେଲା। ତ
तो पोखरी हैला, ह्रद हैला, नदी हैला, समुद्र हैला, तो एमाने सब होची कोन जलज परिस्थान। तो ये पोखरी ह्रदरे जो सब जीव मैंने रोथे बा जो सब उद्भिद बा प्राणी मैंने रोथे ताकू आम कौन कह जलचर जीव, जलचर उद्भिद बा जलचर प्राणी कहीपर। ठीक अच्छे। तापर उभयचर प्राणी, उभयचर माने उभय स्थान रोथे, उभय लिखाई देख। तो किछि प्राणी उभय जल तथा स्थल भाग में रुहति। देखिए किछि प्राणी कौन करती जल भी रुहति, स्थल भी रुहति। तो सही प्रकार प्राणी मानक आम कौन कह उभयचर प्राणी कहवा। ठीक अच्छे। बुझिपार जेपरिक आमर उभयचर प्राणीर उदाहरण कौन हम छुआ, उभयचर प्राणीर उदाहरण आमर कौन हम बेंग हम। बेंग उभय जल भी रुहे, स्थल भी रुहे। तो सी हूँ गोटे उभयचर प्राणी। तो उद्भिद और प्राणी मानक परिस्थान आधार में श्रेणी विभाग। बुझिपार। तो स्थल में जो प्राणी मैंने जो उद्भिद मैंने रुहति स्थलचर प्राणी कहुए है। आउ स्थलजर उदाहरण कौन, स्थलज परिस्थान उदाहरण आमर जंगल, मरुभूमि। आ जो जीव बा उद्भिद माने जल रुहति आम जलचर जीव कही था, जलचर उद्भिद कही था। जल माने कौन जलज परिस्थान उदाहरण कौन हम, पोखरी हे, ह्रद हम, समुद्र हम। किंतु जो प्राणी माने से पोखरी, ह्रद, समुद्र रोथे जेपरिक माछ है, कईंच है, एम सब कौन जलचर जीव। बुझिपार। सेपरी उभयचर प्राणी कौन, उभयचर प्राणी हूँ जो प्राणी मैंने उभय जल भी रोथे, स्थल भाग में भी रोथे। बुझिपार। तो से कौन कह उभयचर प्राणी कह जेपरिक आमर उदाहरण बेंग। बुझिपार। तो यहाँ हूँ तुम मैंने नोट कर नेब। ठीक अच्छे। देख छुआ एगुड़ा हूँ कौन ऑटो मानकर देख खुरा को देखा देखुच ना, माने देख जो बाम पार्श्व जो ऑटोटी अच्छी सी हूँ देख आमर कौन मरुभूमि अंचल देखा जाए। आउ जो डाहाण पार्श्व जो ऑटोटी अच्छी सी आमर अत्यधिक ठंडा अंचल देखा जाए। तार खुर देखुच तो से पाद तले थाए खुरा। बुझिपार खुरा। ठीक अच्छे। देख लो देख राजस्थान मरुभूमि रोकवा ऑटो, लद्दाखर शीतल मरुभूमि रोकवा ऑटो। ठीक अच्छे। तो ये सब थिला आज मरुभूमि अंचल बाबद में, अत्यधिक ठंडा अंचल बाबद में, समुद्र कूलिया और पहाड़िया अंचल नड़िया गछ बाबद में। बुझेला। तापर देखो ये जड़े वैज्ञानिक विषय देती, जड़े वैज्ञानिक आम जाना। तो सलीम अली पक्षी मानकर विविधता अनुध्यान करने समग्र भारत भ्रमण करते। तो सलीम अली बोले जड़े वैज्ञानिक से कौन करते। तो छुआ सलीम अली बोले जड़े वैज्ञानिक कौन करते, से पक्षी मानकर भिन्नता बा विविधता को जानापी से समग्र भारत भ्रमण करते है। समग्र भारत को से बुली बुली पक्षी मानकर विविधता को जानापी चेष्टा करते। से पक्षी मानकर एक तालिका प्रस्तुत करते एवं सेमानंकर यात्रापथ एवं बासस्थान एक दस्तावेज प्रस्तुत करते। तो से भारत भ्रमण करी से कौन करते विभिन्न पक्षी मानकर एक तालिका प्रस्तुत करते। ता सहित से यात्रा पथरे बा भारत भ्रमण समय से कौन करते पक्षी मानकर बासस्थान एक दस्तावेज प्रस्तुत करते। दस्तावेज मान एक तालिका प्रस्तुत करते कौ पक्षी मैंने कौ बासस्थान रोचंती है। तो विभिन्न पक्षी मानकर तालिका प्रस्तुत करने सह बासस्थान बाबद में से तालिका प्रस्तुत करते। अधिक विविधता थिबा अंचल गुड़ी को से रेकर्ड करते। तो जो अंचल अधिक प्रकार माने अधिक भिन्नता रही पक्षी मानकर, भिन्न भिन्न प्रकार पक्षी माने जो अंचल अधिक परिमाण अच्छी से ही अंचल गुड़ी को से रेकर्ड करते। ता सहित यही अंचल गुड़िकर संरक्षण पर पदक्षेप नहीं। तो जो अंचल पक्षीर भिन्नता अधिक परिमाण रही से अंचल को से रेकर्ड करते और से अंचल को संरक्षण करने से निष्पत्ति नहीं। राजस्थान भरतपुर केवला देव जातीय उद्यान एवं कर्णाटकर मांड्या स्थित रंगाना थितु पक्षी अभयारण्य तांको संरक्षण अंचल उदाहरण। तो सलीम अली बोली जड़े जो साइंटिस्ट बा वैज्ञानिक थिले से जो संरक्षण करते अंचल तांकर भारत भ्रमण समय जो अंचल गुड़ी को से संरक्षण करने निष्पत्ति नहीं से दुटी उदाहरण देती कौन कौन राजस्थान रे थिबा बा राजस्थान भरतपुर केवला देव जातीय उद्यान गोटे उदाहरण आउ गोटे कौन कर्णाटकर मांड्या स्थित रंगाना थितु पक्षी अभयारण्य। तो यही दुईटी उदाहरण तुमर देती तुम बही रे। ठीक अच्छे। मन रख से भारतीय उपमहादेशर पक्षी मानक उपर 10टी पुस्तकर एक ऐतिहासिक संकलन रचना करते। तो से कौन करते पक्षी मानक उपर सी
जो भारतीय उपमहादेश जो सब पक्षी अच्छा तो सही पक्षी मान से 10टी पुस्तक एक ऐतिहासिक संकलन रचना करथिले। तो 10टी पुस्तक से भारतीय उपमहादेश पक्षी मान बाबद रचना करथिले। बुझिपाल तांकु बार्डमैन ऑफ इंडिया बोली कहा जाए। तो सलीम अली को कौन कहा जाए? बार्डमैन ऑफ इंडिया। तो जो तुमको किए पचारा बार्डमैन ऑफ इंडिया क्या कहा जाए तो तुम्हें कौन कह? सलीम अली को बार्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाए। 1976 मसीह पद्म विभूषण सम्मान सम्मानित करा जायतिला। तो 1976 मसीह तांकर कार्यपाई माने सलीम अली कार्यपाई पद्म विभूषण उपाधि रे सम्मानित करा जायतिला। ठीक अच्छे बुझिपार। तो ये थिला तुमर जड़े वैज्ञानिक बाबद में क्या बाबद में? सलीम अली बाबद में जी कौन भारत भ्रमण कर विभिन्न पक्षी मानकर विविधता को अनुध्यान करने चाहिए। बुझिपार। तो सी जो अंचल पक्षी मानकर भिन्नता अधिक मात्रा थी से अंचल को से संरक्षण करने पदक्षेप नहीं। तो तांकर 2टी पक्षी अभयारण्यर उदाहरण दि जाइए जो थी कि से जोगुड़ा कि संरक्षण अंचल उदाहरण राजस्थान में गोटे अच्छी कर्णाटक में गोटे अच्छी। बुझिपार। तापर बार्डमैन ऑफ इंडिया कह जाए। आउ कौन 1976 मसीह से पद्म विभूषण सम्मान सम्मानित होते। बुझिपार। 1976 मसीह पद्म विभूषण सम्मान सम्मानित करा जाइथिला। ठीक अच्छे। तापर देख छुआ ये गोटे अच्छी मानवीय कार्यकलाप जो प्राकृतिक परिस्थान नष्ट होगा कारण भारतर महाबल बाघ, चिता बाघ एवं ग्रेट इंडियन बस्टर्डर संख्या ह्रास पाई। तो जेहेतु मानवीय कार्यकलाप कहले मनीषर जो कार्य है मनीषर जो कार्यकलाप जो आजिकल जो होउची कौटी से कौन बनाऊँ डैम बन दौरान कौटी से कारखाना बन दौरान। बुझिपार। तो कौटी से बनाऊँ जंगल को नष्ट करके बनाऊँ हाँ कि नहीं। तापर कौन तो यही प्रकार जो मानवीय कार्यकलाप जो मनीषर जो कार्यकलाप जो आमर प्राकृतिक परिस्थान नष्ट हो जाऊँगी। बुझिपार। तो गोटे जंगल को जदि आम नष्ट करके से जगार जदि आम गोटे डैम बनइबा कि गोटे आम जदि कारखाना बनइबा तो जी सब जंगल रोते प्राणी माने उद्भिद माने सब नष्ट हे हाँ कि नहीं। कौन पाने जंगल को सफा कराहब। बुझिपार। तो मानवीय कार्यकलाप जो कौन हो प्राकृतिक परिस्थान नष्ट हो जाऊँगी। तो परिस्थान नष्ट होगा जो कौन हो भारत में महाबल बाघ, चिता बाघ, ग्रेट इंडियन बस्टर्डर संख्या ह्रास पाଉଛି। तो यही भली पशु मानकर संख्या दिन को दिन कमी जाऊँगी कमिबार लगुच। आमर जैव विविधतार संरक्षण पर भारत सरकार अनेक प्रकल्प आरंभ करछंती। तो जेहेतु विभिन्न प्रकार जीव मानकर कौन संख्या ह्रास पाଉଛି सेथिपाई आमर भारतीय सरकार कौन करछंती जीव विभिन्न प्रकार जीव मानकु संरक्षण करने पाई प्रकल्प आरंभ करिसेंती। तो महाबल बाघर संख्या ह्रास पाउथिबारु एमानकु सुरक्षा देबापाई 1973 मसीह प्रोजेक्ट टाइगर अभियान आरंभ करा जायतिला। तो महाबल बाघर जेहेतु संख्या धीरे धीरे कमी जाउथिला तो ह्रास पाउथिबारु कोन होउची महाबल बाघ को सुरक्षा देबापाई भारतीय सरकार कौन कला 1973 मसीह से गोटे अभियान आरंभ करला। तो से अभियान नाम कौन प्रोजेक्ट टाइगर अभियान आरंभ करा जायतिला। बुझिपारल। तो महाबल बाघर संख्यार ह्रास को कमाइबा बा महाबल बाघर संख्या को संरक्षण करने बा महाबल बाघ को सुरक्षा देवाई 1973 मसीह गोटे अभियान आरंभ करा जायतिला। से अभियान ना हूँ प्रोजेक्ट टाइगर। कौ मसीह आरंभ करा जायतिला 1973 मसीह क्या द्वारा आरंभ करा जायतिला भारतीय सरकार है। तापर चिता संख्यार पुनरुद्धार पाई 2022 मसीह चिता पुनः प्रचलन प्रकल्प आरंभ करा जायतिला। तो से भली भाव में जपरी आम महाबल बाघ को सुरक्षा देले से भली चितार संख्या को आम चितार संख्या को न कमाइबा पाई चिता संख्या को बा चिता बाघर संख्या को पुनरुद्धार पाई 2022 मसीह कौन करागला चिता पुनः प्रचलन प्रकल्प आरंभ करा जायतिला। जेपरी महाबल बाघ पर प्रोजेक्ट टाइगर अभियान आरंभ करा जायतिला सेही भली चिता संख्या को पुनरुद्धार पाई 2022 मसीह चिता पुनः प्रचलन प्रकल्प आरंभ करा जायतिला। आउ कौन सेहीपरि गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्य रे ग्रेट इंडियन बस्टर्डर बासस्थान को संरक्षित अंचल भाव घोषणा करा जायछि। तो जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है
तो गुजरात राजस्थान और महाराष्ट्र राज्य रे को राज्य रे गुजरात राजस्थान और महाराष्ट्र राज्य रे जो आमर ग्रेट इंडियन बस्टार्ड अच्छा ग्रेट इंडियन बस्टार्डर बासस्थान को संरक्षित अंचल भाव में घोषणा करा जायछि। तो गुजरात राजस्थान और महाराष्ट्र राज्य रे जो आमर जो ग्रेट इंडियन बस्टार्डर बासस्थान को कौन संरक्षित अंचल भाव में घोषणा करा जायछि, जहाद्वारा कौन ग्रेट इंडियन बस्टार्ड को कौन करा जाय परिबो सुरक्षा दिया जाय परिबो। बुझि पारलो। तो केउ अंचल बा केउ राज्यर बासस्थान को कहार ग्रेट इंडियन बस्टार्डर संरक्षित अंचल भाव में घोषणा करा जायछि कौन लिखिबो छुआ गुजरात राजस्थान और महाराष्ट्र। बुझि पारलो। तो जदि तुमको कोई प्रश्न पचारला कि महाबल बाघर संख्या को सुरक्षा देवाई कौ अभियान आरंभ कर तुम कौन लिख प्रोजेक्ट टाइगर 1973 मसीह सेहीपरि चिता पुनः प्रचलन प्रकल्प 2022 मसीह आउ कौन गुजरात राजस्थान और महाराष्ट्र राज्य में ग्रेट इंडियन बस्टार्डर बासस्थान को संरक्षित अंचल भाव में घोषणा कर भी लिखिपार जदि किए तुमको पचारा। ठीक अच्छे बुझीपार। तो ये थिला तुमर कौन विभिन्न पशु मानक आमे बा विभिन्न जीव मानक आमे किपरि भाव में सुरक्षा दे पारिबा। बुझीपार बा किपरि भाव में तांकर संख्या को संरक्षण करि पारिबा। बुझीपार। सेहीपरि भाव में देख जेपरि भाव में आमे प्राणी मानक संरक्षित करूचे सेहीपरि भाव में आमे जंगल को मध्य तो जेपरि भाव में आमे माने जीव मानक संरक्षित करिबा सेपरि भाव में आमर कौन आमे माने जंगल को मध्य संरक्षित करिबा आमे जंगल को मध्य सुरक्षा देबा उचित। बुझी पारलो। जदि जंगल को आमे सुरक्षा न देबा जेहेतु जंगल आमको परिस्थान जंगल विभिन्न प्राणी मानक उद्भिद विभिन्न प्राणी मानक कौन दउछि परिस्थान जगाई दउछि तो जंगलर सुरक्षा मध्य निहाती दरकार। तो एठी गोटे देख देइछि गोटे गप। ठीक अच्छे। तो पारंपरिक भाव संरक्षित जंगल पवित्र वन तो पवित्र वन बाबद दि जाइए जोटा को कौन पारंपरिक भाव से जंगल को पवित्र वन जंगल को सुरक्षा दि जाइए पारंपरिक उपाय से लिखाई पारंपरिक भाव संरक्षित जंगल पवित्र वन हूँ जंगलर संरक्षित अंचल। तो जो पवित्र वन माने कौन पवित्र वन हूँ जंगलर संरक्षित अंचल जो अंचल को कौन दि जाइए सुरक्षित दि जाइए। तो पवित्र वन हूँ सुरक्षित अंचल जंगलर। बुझीपार। तो संरक्षित अंचल यार आकार बहुत छोटरू बहुत बड़ हो पारे। तो से पवित्र वनर आकार बहुत छोटरू बड़ हो पारे। पवित्र वन समग्र भारत वर्ष में देखा मिले। तो पवित्र वन समग्र भारत में देखा मिले। एठारे अनेक औषधीय उद्भिद समेत विभिन्न प्रकार उद्भिद और प्राणी रुहति। तो ये पवित्र वन में विभिन्न प्रकार आम औषधीय उद्भिद देखा ता सहित आम विभिन्न प्रकार प्राणी और उद्भिद रुहति। औषधीय उद्भिद सहित विभिन्न प्रकार उद्भिद और प्राणी रही था पवित्र वन में। एगुड़िक स्थानीय संप्रदाय द्वारा सुरक्षित एवं यही वन गुड़िक कौन प्राणीकर क्षति पहुँचाइबा एवं गछ काटिबा किंबा अंचल को अपरिष्कार करने को क्या अनुमति दि जाए नहीं। तो जो ये पवित्र वन अंचलटी कौन जो स्थानीय लोक मान द्वारा सुरक्षित होइकी रही। बुझीपार। आ जो पवित्र वन गुड़िकर कौन हुए ना प्राणीकर क्षति प्राणी को क्षति प्राणीकर कौन क्षति हो न थाए बा कौन प्राणीकर क्षति पहुँचाइबा एवं गछ काटिबा कौन गछ काटिबा को अनुमति मध्य दि जाए नहीं। तो जो पवित्र वन अंचल कौन हुए कौन प्राणी को क्षति पहुँचा जाए नहीं आउ कौन गछ काटिबा को अनुमति दि जाए नहीं सही अंचल को अपरिष्कार करने को मध्य अनुमति दि जाए न थाए। यही उपाय पवित्र वन गुड़ी को स्थानीय लोक मान द्वारा सुरक्षित रखा जाए। तो यही प्रकार उपाय द्वारा कौन हुए पवित्र वन गुड़ी को स्थानीय लोकों द्वारा सुरक्षित होई थाए। बुझीपार। तो पवित्र वन कौन पवित्र वन हूँ जंगलर गोटे संरक्षित अंचलटीए जहाँ कौन स्थानीय लोकों द्वारा संरक्षित हो रखा जाइए जोटी कौन गछ काटिबा को अनुमति दि जाए ना कौन से प्राणी को क्षति पहुँचाइबा को अनुमति दि जाए ना ता सहित कौन से अंचल को अपरिष्कार करने को अनुमति दि जाए ना। बुझिल। आ ये पवित्र वन समग्र भारत वर्ष में देखा मिले।
पवित्र वन में औषधीय उद्भिद समेत विभिन्न प्रकार उद्भिद और प्राणी मध्य रही थांती। बुझिपार एथिला तुमर कौन एथिला तुमर जीवजगतर विविधता बाबद सब थिला। बुझिपार तो तुमर यही चैप्टर बा यही विषय वस्तुटी आज आमर एटी कंप्लीट होची। बुझिपार आमे नेक्स्ट क्लास रे कौन करबा छुआ आमे नेक्स्ट क्लास रे तुमर अभ्यास करवा। ठीक अच्छे एक्सरसाइज टी करवा। तो देख तुम ये लास्ट गोटे जिन दी आमे जैव विविधतार सुरक्षा करने आवश्यक जहाद्वारा आम पृथ्वी जीवजगत परिपूर्ण हम। तो आमे कौन पे जीवजगत को सुरक्षा देवा जैव विविधता को कौन पे सुरक्षा देवा कौन पे विभिन्न प्रकार जीव को सुरक्षा देवा द्वारा आमको कौन लाभ हम देख आमे जैव विविधतार सुरक्षा करने आवश्यक कौन पे सुरक्षा करने आवश्यक कारण आमे जब जैव विविधता को सुरक्षा करवा ताहले कौन हम आम पृथ्वी जीवजगत परिपूर्ण हम। आमर पृथ्वी कौन विभिन्न प्रकार जीवजगत पूरा विभिन्न प्रकार जीव उद्भिद द्वारा परिपूर्ण है। उद्भिद एवं प्राणी मानक बंचब एवं वंशवृद्धि कर सुविधा हम। तो जैव विविधता द्वारा कौन हम उद्भिद और प्राणी माने बंची पारे आउ कौन वंशवृद्धि कर सुविधा हम। से आमे जैव विविधतार सुरक्षा करने आवश्यक जहाद्वारा आम पृथ्वी जीवजगत परिपूर्ण हेब उद्भिद एवं प्राणी मानक बंचवा एवं वंशवृद्धि कर सुविधा हम। बुझिपार तो आज थिला तुमर एटा थिला तुमर लास्ट पार्ट। आज तुमर विषयटी कंप्लीट होची। नेक्स्ट क्लास रे मु तुमर अभ्यास कार्य डिस्कशन करी। ठीक अच्छे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स जहाँ तुमको मु नोट शेयर कली सब नोट डाउन करनेब परीक्षा तुम दरकार हो। ठीक अच्छे रही। थैंक यू।